یہ بچن امام تو بانگی ہو سہل سال بانگ تہ کمی پہم بچن امام صاحب تہ یہ مین پٹ زیادہ کی امام صاحبس پتہ اگر نہ بہ آس تو مے آس صبح ات معاملس اندر چھٹی تمس پیون پتہ یون زیادہ پہم مے کرو معاف یتن تہ بہ یہ سمجھاونچ کوشش کران تم یہ بزرگ تم یم واریاہ زیادہ عامل زٕ بجے وتھان 3 بجے وتھان 4 بجے بیدار گژھان وری کس وریس ساری چھن تم مگر بہ اکثریتچ کت کران بہ پن کت کران تہذ کت کران مگر یہ کمس پہ ذمہ داری عائد سپدان یہ کمس پہ ذمہ داری عائد سپدان یہ مالن پہ ذمہ داری عائد سپدان یہ ماجن پہ ذمہ داری عائد سپدان آیت گئی نازل نبی رحمت وانذر عشیرتک الاقربین کھوسناؤ پن قریب ترین رشتہ دار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سندس دروازس پہ کھڑا گھان فرمانے سے کم یا لے قیمت سلام علی صبا کھڑا گھا دروازس پہ بیدار کرنی محمد یل سہرس وتھان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ عیالس کران بیدار پانس ست اگر نہ بیدار گھے ہندر آب چھکان پتہ سورہ طہ یہ آیت پڑھان وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا نماز تھو حض قائم نماز کرو حکم مگر گوڑ روزو پان ات پہ قائم و دائم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالس حکم ماج حکم ثا دیزی پن اولادن نماز ہز ترغیب نماز کن انزن پن عیال اگر نہ نماز کن پن عیال اونت پان آسک نماز گزار مارو تھوزو خیال مول آس نماز گزار موج آس نماز گزار مے ون اوتر تہ کت تام مے ون شاید اوتر پشکریٹ تہ یہ واقعہ تہ تہ بوزناو ہو با نماز مولی جنتس کن نہ یل جنتس نزدیک وات پت کن گژھِ تھپ یس حظ با نماز مول آسہِ پت کن گژھِ تھپ کرن وول آسہِ نہٕ وۄپر تھپ کرن وول آسہِ کوٗر تھپ کرن وول آسہِ نیٚچوٗ تھپ کرن واجِنۍ آسہِ گرواجِنۍ بعض اوقاتن اندر یہ کوٚر حدیث مبارکس اندر بیان جناب محمد رسول اللہ نیٚچوٗ کیازِ کرِ مٲلِس تھپ دپٮ۪س پروردگارا انصافُک دۄہ یہ پان نماز پران مگر مے نیچوس نماز ہز ترغیب دیوان مے نیچوس نماز ہز تعلیم دیوان یہ تہ تو مے ذمہ داری عائد سپدان رب فرمان کیا دورے بہ ونو جواب کلا بل تکذبون بالدین تہ گو معاشرک دو مشرق یت معاشر کس دوس متعلق بیان کور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة محشر کس میدانس اندر عباداتوں مز گۄڈنیُک سوال کرن وول پروردگار عباداتوں مز نماز متعلق گۄڈنیُک سوال کر پروردگار نماز متعلق بیان کورُکھ یُس نماز مز نیرِ کامیاب سُہ نیرِ باقی معاملاتن اندر تہِ کامیاب یُس نماز مز درٛاو ناکام نماز کر پہ فرض مسلمانوں اگر 50 وُہر گزرِ کان 60 وُہر گزرِ کان 70 وُہر گزرِ کان 70 ورین ہن زندگی کرس پروردگارن عطا 60 ورین پرژھس پروردگار 60 ورین ہنز نماز متعلق کرے سوال پروردگار 10 وُہر پٮ۪ٹھ کر نماز فرض اسلامن نماز فرض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل سا اجتماع مز کرو احتساب ناپورک مسلمان کر احتساب یتک جوان کر احتساب دپو اجتماع گو کامیاب انشاءاللہ اجتماع گو کامیاب ناپور کس نوجوان شہاد کرو یہ پٹ سے نماز پران پر واللہ اگر رکاوٹ سے کام بنی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کن مسجد من تھی زا وچمت یم تنس پہ ات گنمت امس کھڑمت سینس پہ ات یل تھی اہل حدیث مسجد من نماز پران کنس حنفی بائس اہل حدیث بائے کھڑمت تنس پہ ات پتس کھڑمت سینس پہ کنس کورمت یہ اچھا اس اہل حدیث مسجد اندر نماز گو پڑھان تم کور تت رفع الیدین کی کنس اہل حدیثن سہ زبردستی رفع الیدین کرنومت نا
یہ مثال یت پٹ تھی نماز سو ونیک تام ہچمت پریو تتھے پٹ نماز مگر نماز پریو نماز کریو ادا پنہ مسجد کریو آباد پنہ مسجد متھایوک ویران اگر 70 وُہر گزرے 60 ورین ہنز عمر پرچس پروردگار 60 ورین ہنز نماز متعلق آسس سوال رب سندس دربارس اندر اگر بہز مر 40 وُہر 50 وُہر 60 وُہر یا آج چھس 30 ابو بہس 33 من چلان بہس 33 وُہر آز اگر بہ گزراس اللہ تعالیٰ دین ونی عمر دپی موتس کھوچرخ تم موجوب نہ بہس ام موجوب منگان ون چھن مے زیادہ راہ تیار بہس ون خالی پن بوری بستر ہتھ مے چھن ون کہین زیادہ راہ تیار اوے فرموک عمر خاطر گژھِ برکت منگن ربس مگر کس عمر یس عمر فرما برداری ہنز عمر آس یس نافرمانی ہنز عمر آس سا گژھِ نہ منگن پروردگارس کیا اگر اللہ تعالیٰ مانتو زن چھ میشر بپا پنہ عمر کرو اس حساب پتہ وچھو اس ات معاملس اندر گۄڈنیتھ آس عباداتو مز حساب نماز متعلق کس نیر کامیاب مول حس موج حس کور حس ونن وول حس بوزن وول حس اس نیر کامیاب اچھا 60 ورین ہنز نماز ادا کرمس 50 ورین ہنز نماز ادا کرمس 30 ورین ہنز نماز ادا کرمس ون ما گژھِ مایوسی نا یت نہ دپیو قضائے عمرچ ہتاز مے گوئی 40 وُہر مے گوئی 40 وُہر شعور بیدار ون کٔژن ورین ہنز نماز چھ تیلہِ أمِس پرنے 10 ؤری ترٛٲیہُس 40 وُہر گوس شعور بیدار کٔژن ورین ہنز چھس پرنے امس 30 ورین ہنز امس دپان کی سن بھائی دپان ژے قضائے عمری گو پریت فرضس ست پریت نماز ست اکھ نماز پران صبح یل نماز آسک پران بیاکھ نماز ٲسۍ صبح پران برابر تھٲیزِ 30 ورین حساب مگر مے چھُنہٕ فکر تران تمن باین ہُنٛد یہ فلسف امس کتہِ چھِ پتہ مے تھایہِ بیٚیہِ 30 ورین زندٕ پروردگار چھا حظ کٲنٛسہِ پتہ اسلام دپان یہ چھُنہٕ امیُک طریق تیٚلہِ کیٛاہ چھُ طریق الاسلام یہدم ما کان قبلہ اسلام چھُ شرف ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ شعور گوٚوُے بیدار 40 وُہر اگر ژےٚ شعور گوٚوُے بیدار اگر 40 وُہر ژٕ مکمل وعدٕ پابند بنکھ رۄبِ کائنات سٕنٛدِس دربارس اندر امہِ پتہٕ پنٕنۍ نماز ترک کرکھ نہٕ کینٛہہ ضایع کرکھ نہٕ کینٛہہ امہِ پتہٕ بنکھ عملی طور وفادار اکھ گوٚو کٔشیٖرِ ہُنٛد وفادار میٲنۍ پٲٹھۍ ماہ رمضان یہ سدا ودن مسلمان اور مختلف شب یم بنامت تمن اندر تش ودان سدا زیادہ ودان اور پتہ ات معاملس اندر سدا پن پان زارو قطار دیوان پیش کرت مگر بہس دپان کشیر ہندو اشو مز اس اش وسان سہ افزس پہ اکثر مبنی آسان سہ پزس پہ مبنی آسان یل سہ پزس پہ مبنی آسہ ہے تیلہِ آسہِ نہٕ یہِ غدٲرِل کینٛہہ یس غدٲرِل کٔشیٖرِ پننہِ تحریٖک سۭتۍ تہِ کٔر یس غدٲرِل پننِس عبادتس سۭتۍ تہِ کٔر یس غدٲرِل پننِس ماہ رمضانس سۭتۍ تہِ کٔر کۭتیاہ ماہ رمضان لٔبۍ اَسہِ مےٚ تہِ لٔبۍ پننہِ زندگی اندر 33 ماہ رمضان دی مےٚ یِہُس پروردگار مےٚ تہِ آسہِ بالغ گژھنہٕ پتہٕ قریباً 20 ماہ رمضانن وعدٕ کوٚرمُت پروردگارا یتھ ماہ رمضانس منٛز چھُس پوٚز وعدٕ کران وۄنۍ ییٚمہِ اور بدکٲری تہٕ نافرمٲنی کرنہٕ مگر مےٚ چھِ باضٲبطہٕ طور شوالٕچ تاریٖخ یاد مےٚ چھِ ذی قعدٕچ تاریٖخ یاد مےٚ چھِ ذی الحجٕچ تاریٖخ یاد مےٚ چھِ محرمٕچ تاریٖخ یاد مےٚ چھِ صبرٕچ تاریٖخ یاد ماہ رمضان تہِ گژھن رۄخصت میون توبہٕ تہِ رۄخصت گژھان کہین چھِ روزان وفادٲری یاد رب دپان توبہٕ گوٚو یی اوے چھِ أسۍ ونان توبہٕ گوٚو نہٕ خزرن أنٛدۍ أنٛدۍ پھیرُن شہرِ ہٕنٛدۍ أنٛدۍ أنٛدۍ پھیرُن حلوٕ بٲگراوُن مسجدن اندر یہ توبہ نہیں ہے یہ توبہ نہیں یہ پیٹ پوجا ہے یہ پیٹ پوجا ہے یہ گو یڑ پن بساوین یکدم چھ گژھان گام مسجدن مز حلوس پہ لڑائی مے دیتت اکوے لواس پھلانس دتت 2 لواس شیرین پھلن پہ لڑائی ارے یہ کیا توبہ ہے یہ کیا مذاق اڑایا ہے آپ لوگوں نے کیا ہے اسلام کے ساتھ یہ شیرین یہ حلوہ یم کھن چیز مسجدن اندر تہ باعث فتنہ بنیمت
مسجد کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے الا یس اعتکافس بے تمس اجازت الا کان دینی مجلس تم سات اجازت باقی عام مواقع پہ شب قدر توبہ جائے اور توبک مقام آسان ام سات یمن چیزن ہند اہتمام اسلام ہچناوان کی توبہ آسان کیا النتمت التوبہ نادم گھن پشیمانی ہن باضبط طور اعتراف کرن رب سندس دربارس اندر اعتراف تقصیر کرن رب سندس دربارس اندر ات پہ اعتراف تقصیر اس کران سن اسلاف تم قسم خدا کنی زن گھن بیدار اتے رب سندس دربارس اندر یوان پتہ دپان پروردگارا اش غلط گومت ونیک تام اس کر معاف تم پز پٹ یہ ڈیک نمراون ول رب سندس دربارس اندر تیوت نمراون ول یہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لگہ ست کردارس یہ کم ونان یمن چھو امامان دینن ہن زد ہے تمس کرا پروردگارن سیک دانن تو پن وتھن برابر لعنت نازل یمس امامان دینن ہن زد آس تو یمس بزرگان دینن ہن زد آس مگر یس ہنگ منگ کنس تہمت آس لاگن تمس تہ کورا ہدایت پروردگارن اس کو ہنگ منگ تہمت لاگہ اس کروا بزرگان دینن انکار کرواس امامان دینن کرواس انکار البت مے دوپے بزرگان دینن تو ائمہ دینن ہند ناو کنے نہ بہ کھٹن پانسن کیا رشتس تو کبابس کنے نہ بہ بزرگان دینن تو ائمہ دینن ہند ناو تیل گژھِ موت دیون پروردگار یل بزرگان دینن ہندس مشنس سۭتۍ بہ استحصال کرن وول بن کائنات اندر مے دین تیل پروردگار زندگی یژی مے گژھِ تھاون تٔتھۍ مشنس پٮ۪ٹھ یتھ مشنس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بزرگان دین تہٕ ائمہ دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین وچھو توبہ کیا اوس ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تہجدچ نماز پران تہجد چہ نماز اندر گو ام سند شاگرد شوق تاریخ تم سن ناو ونان یزید بن کمیت رحمت اللہ ابو حنیفہ سند شاگردس کیا اوسمت ناو یزید کیا اوسمت ناو یزید اد کشیر ہن چھن پوشن یزیدس لیک کڑنسے صرف وہ وord یل کنس بر تہ آس ونن دپن چھس یزیدس ہیو چھو یل پرسوس یزید کس اوس دپن یزید اوس نا سوس نا ظالم ہیو تم سو اسی مول صحابی رسول صلی اللہ ہیو تمس ہا اسی تس عظمت تمی ہا پوری جناز ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی یمس لقب چھ تاریخس مز میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہ گو ابو ایوب تہ پتہ ابو ایوب انصاری کم پور جناز تمس پور جناز یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ لہذا پز ٹویت یزیدس وہ ووڑ تو لیک ژارنہ گوڑ پز پرن اد پز یزیدس متعلق کت کرن یزید بن کمیت شاگرد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امس شاگردس گو شوق دپن بہ پڑھا استادس ست نماز تہجد مز ہیکو یہ جماعت تہ پڑھت اگر بستین مز وچھو اجتماع تحفہ کیا اگر بستین من ناپورس مز 5 نوجوان آسن شونگن کن جائے کمرس مز یمن ون خاندر آس کرنے یمن خاندر کرت تمن گھر واجن ہند حقوق کرنے تمن انکار یمن خاندر کرنے یوتام تمن سلہ وتھنس عادت گژھِ 2-4 نوجوان آسن یکجا شونگن پتہ کرن عادت پان ون 3 بجے وتھنک پتہ آس اخ تہجد نماز خاطر کرن امامت یم 4 آسنس پت کن مقتدی روزان اجازت مے واریاہ نوجوان تم وچھمت واللہ واریاہ نوجوان اللہ تعالیٰ بڑھائن تمن نوجوانن یم فجر نماز وچ گمت باضابطہ طور رجسٹر مینٹین کران واریاہ نوجوان تم پن سرکل بناون 10-20 نفرن ہند تم رجسٹر پہ لکھان کمس کتیا رتس اندر صبح ٲسمت باجماعت کمس کتیا صبح پیمت اگر صبح اوس نہ سہ مسجد اندر حاضر تمس 15 باقی نوجوان گھر گھن ژٕ ناز فجرس ژٕ ناز گھن ناپورس مز 4 نوجوان ام خاطر کھڑا 5 نوجوان ام خاطر کھڑا کرو ام خاطر برادری کرو ام خاطر اہتمام پن مسجد کرہون آباد یزید بن کمیت رحمت اللہ علیہ گو استادس پت کن نماز پڑھنے خاطر تیار
دپن میون استاد اس ام سات پران سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الى الاخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. یہ چھُ دہراوان یمے الفاظ مبارک فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. یزید بن کمید رحمت اللہ علیہ کرن بیان دبن بتھکس پت کن کھڑا روزن ست بہت ساس کران ہتاز رکوع کرت میانہ استاد مگر میون استاد چھن رکوع کران یل یم رکوعس ود بتھکس بدراس مے ژٹ نماز تو گوس گر تتے کرم نماز پورا یل صبح بانگ پڑ صبحچ بانگ باس مسجد مز نماز پڑھنے خاطر مے وچ اکس کنجس مز کاشر پوٹ یت اس ونان کنجس من شرپے می تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یم کرن اکہ دست مبارک ست پنس ریشے مبارک تھپ یت پوٹ روتمت پنن ریشے مبارک بیاکھ دست مبارک کورمت آسمان اعلی کن اے پروردگارا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ شکرن دار پار میانن گنہن کر مغفرت توبہس منگنہس اخ زیوٹ ریشے مبارک سوئی کرنا ریشے مبارکس تھپ یمس زیوٹ آس یمس ژھوٹ آس سہ کیا کر تھا یمس نہ آسی تو سہ کیا کر مے کرزو معاف یتن تہ حد تک گژھو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سو زیوٹ ریشے مبارک اوے کرن دست مبارک ست تھپ بیاکھ دست مبارک کرن آسمان اعلی کن کھڑا دپنس پروردگارا نعمان بن ثابت چھ منگان میانن گنہن کر مغفرت مین ذات بچاؤ از ناری جہنم. اوے شلما کرن بیان اگر ژتجی وہر تہ گوئی بالغ پن شعور ضمیر گوئی بیدار قضائے عمری کرنے چھے نہ ضرورت ژتجی وہر تہ بن وفادار دپس یمہ اور کرے نہ پروردگارا نماز ترک روز ترک حیا نش نیرن دور کردار نش نیرن دور شرمداری نش نیرن دور وعدہ چھ کران پروردگار یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یم سیئات چھ گمت یم برائی چھ گمت کنتا جنورین ہز برائی کری تبدیل حسناتن مز پروردگار کنتا جنورین ہز بے نماز زندگی لکھی نماز گزارن اندر پروردگار کنتا جنورین ہز بے حیائی لکھی با حیائی من پروردگار مگر یل ژتجی وہر تہ گژھک پزی بیدار دپیس پروردگارا آزاد چونس دربارس اندر اعتراف تقصیر کرت بیشی چانہ دربار پوز اراد کرت آمت از کے بد بہ نافرمان بن چانہ دربار رب فرماون ول بہ ون ثہ بنیوک نافرمان کلا بل تکذبون بالدین ژےٚ گوئی جزوک دو مشرب ژےٚ گوئی روز محشرک دو مشرب یتھ دۄہس متعلق سورہ یاسین ژٕ پران چھُکھ مگر شاید چھے نہ مانے پتہ کینٛہہ نہ چھُے ونن وول زیادٕ ونان نہ چھُ بوزن وول زیادٕ بوزان رب دپن یہاں چھُے سُہ دۄہ ین وول الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہیو زبان لگائی مہر پروردگار ددی واریاہ چھُت بولمت دنیاہس اندر آز تہ کریکھ پن فصیح اللسان پیش مگر پروردگار دبائے زبانن مہر چانٹن آسہ مہر کرمز پروردگارن یہ ما چھ یتچ مہر ژوٗرِ ژوٗرِ تُلو تھوٚد یہ آسہ پروردگار سن مہر ییٚلہِ نہٕ تمہِ ساتہٕ طاقت آسہِ کٲنٛسہِ انسانس اتھ ادلہِ بدل کرنٕچ رۄب دپن زبانن کرہم مہر اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ چٲنۍ اتھ کرناوکھ کتھ چٲنۍ اعضا کرناے کتھ پروردگار رب فرماون کھۄر دِن پانے گوٲہی پروردگار ٲسۍ مسجد کُن پکان کِنہٕ ٲسۍ فلمہِ کُن پکان کِنہٕ ٲسۍ گٮ۪ونس کُن پکان کِنہٕ ٲسۍ تصوفس کُن پکان کِنہٕ ٲسۍ بے حیٲیی کُن پکان بے شرمی کُن پکان
کھر دی پانے گواہی اتھ دی پانے گواہی ربا بہت سا قرآن مجید اوراق پھران بہت سا بخاری شریف اوراق پھران بہت سا مسلم شریف اوراق پھران کن بہت تم ماہنام پھران یت مز ننگ شکل و صورت آس کن بہت تم اخبار پران یہ ننگ شکل و صورت آس یم اتھ دن پانے گواہی یہ چشو ون پانے ربا بسائم سیریل وشنومت بسائم ٹی وی وشنومت کن بوسس وچھن قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دپن اگر یہ دہ ژے یاد آسی تیل بنیک نہ فرمان یہ دوس یاد چانن اسلافن یہ دوس یاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوس یاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دوس یاد صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دوس یاد بزرگان دینن رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دوس یاد مفسرین قرآن یہ دوس یاد محدثین عظامن رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین تیلے بنے تم عمل کرن وول تمن یمے اعضا مگر سانہ کھوت تمن علاوہ یہ تصور غالب یہ تصور یل ناپید گو عمل تہ گئی کم یوتام آخرت تصور اس مسلمانس مز توتام اس مسلمانس اندر عمل نظر یوان یہ دو پیو یاد کمن بزرگان دینن تیلے تم راتس روزان بیدار تیلے تم ژلان بستیوں مز یل عبادت ٲسِکھ دِوان کرنا پت کو ژول کشتواڑ پہ ژلنوُکھ شیخ نور الدین علیہ رحمہ واژاو اسلام آباد یمس صدر موج ونان پت دژایَن ولادت قیمو شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ اتہ ژلنوُکھ تم سن خاندان سری نگر تہ دژہکھ نہٕ جاے کینٛہہ پتہٕ ژٔلۍ اپٲری گٔے ژرار سایڈس ژرار اکھ جایا رۄپوان بہٕ چھُس گوٚمُت تور دٔچھ گنڈنہِ نہ حظ یِتھ نہٕ الزام لگٲیہُن ژےٚ چھِ تھَس دٔچھ گٔنڈمٕژ تتہِ نہ بہٕ تہِ گوس تور مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھِ ہا یِم کوٚت چھِ گٔمٕتۍ ییٚلہِ تور گوس تتہِ وٕچھِم سۄ کٔنۍ تتہِ ما ٲس تیٖژ دولت پتٮ۪ن ہٕنٛدۍ جے نٮ۪ماز غُربت ٲس نہ حظ کٔنۍ بنٲوٕکھ جے نٮ۪ماز یتھ پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز ٲسۍ پران بستی من ژٔلرٲیِکھ نہ حظ ییٚلہِ انتقال کوٚر مےٚ حظ ووٚن تِمن تہِ تتہِ دٔپِو ییٚتے یوت ووٚنُم مےٚ ووٚن تِمن تہِ تتہِ ییٚلہِ کنہِ پٮ۪ٹھ کٔرٕن عبادت کٔژن ؤرین اللہ تعالیٰ بہتر زانن کۭتِس کالس کٔرٕن عبادت ییٚلہِ وۄنۍ انتقال کوٚرُکھ دفن کوٚرُکھ امہِ پتہٕ دفن کرنہٕ پتہٕ ؤژھ دۄن گامن لڑٲے دۄن گامن ؤژھ تۄہہِ چھو حظ پتہ کیازِ ؤژھ لڑٲے اکھ گام چھُ دپان أسی نِمو کٔنۍ بیاکھ گام چھُ دپان أسی نِمو کٔنۍ مےٚ دوٚپمکھ ہایو اتھ کنہِ کیاہ اوس کرُن بستی مز دیزیو جایی تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ قال اللہ ونن وول اوس قال رسول اللہ تمہِ ساتہٕ ژھُنوُ بستیو منٛز کٔڑِتھ وۄنۍ ییٚلہِ انتقال کوٚرُن کٔشیٖرِ منٛز چھُ زیادے پہم عادت مٔرِتھ چھِ ییٚتہِ واریاہ مرتب دِوان مٔرِتھ چھِ ییٚتہِ واریاہ مرتب دِوان زندٕ چھِنہٕ قدردان بنان زندٕ بنِو یِمن نوجوانن قدردان یِم نٮ۪مازِ گُزار چھِ یِمن نوجوانن بنِو قدردان یم نوجوان مسجد چھو آباد کران ما وچھو یم چھا رفع الیدین کران یا نہ کران اگر رفع الیدین کران وول ٲسۍ مسلمانٕے چھِ حظ کِنہٕ کٲفِر ژےٚ ما چھِی ووٚنمُت رفع الیدین کرن وٲلۍ چھِ کٲفِر آ ووٚنمُت آسہِ ہی مگر یہ ترٛٲیِو زِ رفع الیدین کرن وول چھے باضٲبطہٕ طور تتھ سنتس پٮ۪ٹھ عمل کران یُس زندگی ہندس ٲخری لمحس تام چھُے کوٚرمُت جناب محمد رسول اللہ یہ چھُ ٲخری لمحس تام نکھٕ وولمُت یہ سنت مطہرہ جناب نبی برحق یتھس نوجوانس مہ وٕچھ دولہ اگر یتھس نوجوانس دولہ وٕچھُتھ اگر یہ دین نش ڈولے مجرم چھُکھ رب سٕنٛدِس دربارس اندر بہٕ اوسُس اوترٕ مےٚ ٲسۍ واریاہ نوجوان سۭتۍ حظ کنیلون اوس پروگرام بہٕ چھُس یِمن نوجوانن پتہ حظ بہٕ چھُس یِمن سۭتۍ گِنٛدان اسان بہٕ چھُس دپان یِمن گوٚژھ باسُن اسہِ تہِ چھُ کانٛہہ پنُن یِمن گوٚژھ نہٕ باسُن أسۍ چھِ وۄپر أسۍ چھِ دوٗر اتھ سلسلس اندر بہٕ چھُس کوٗشش کران پننہِ طریٖقہٕ یِمن سۭتۍ شفقت سان پیش یِنس زٕ نوجوان ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کتھٕ کران تتہِ تہِ بجے یِتھے پٲٹھۍ شاید دہ کِنہٕ کٔژ یِم ٲسۍ دپان ٲسۍ آز تہِ چھُ فاقے روزُن
یم پان ون کران کت نوجوان دپان آز تہ دارِ کنی اژن بہٕ بوزان دپان 10 بجے گرک دن ون بتہ کی نہ آسک تھومت دروازہ یلہ ون کپر اژن دارِ کن قسم خدا یہ کت بوزن ست مے کرہ نماز ؤژ دگ تمہ سات مے دوٚپ پروردگارا یہ اگر 10 بجے پہ سہ نوجوان یم ویجبیار پادشاہ باغ پتمن 2 ہفتن سجومت سہ 1 بجے واتان پتہ آسان کینٛہہ منجگول ٹھیلہ تو کینٛہہ ست موج پراران دپان بہٕ بتہ ٹوٗر ہیتھ پراران مگر اس نوجوان قال اللہ بوزنہ قال رسول اللہ سم تمس نوجوانس آس 9:30 پتہ گرس مز اجازت یہ مول تہ ہیکہ ونت بہ اسلامک وفادار یہ موج تہ ہیکہ ونت بہ اسلامچ وفادار لہذا بنیو یمن نوجوانن قدردان یم نوجوان نماز کن یمن تھویو دست شفقت شامل یمن تھویو محبت شامل یمن بنیو باضابطہ طور پنن چشمن مز سرم جائے دن ول پنس کلس پہ ٹوپی ہن جائے دن ول یمن بنیو عزت و وقار دن ول یمن دیو حوصلہ افزائی یمن دیو ہمت کیازِ ات ست کر بہ اختتام دیندارن اوس قدردان جناب محمد رسول اللہ سہ گامک یمس گام کس ونک ثہ گوکھ میون گام تو بہ گوس چون بازر گام کس یہ گامک صحابی یل گام گژھان محمد رسول اللہ مدینہ بازر ٹاؤن قصبہ یہ گژھان گام پتہ بیہان تمسی نش اکہ دہ فرمویس ثہ گوکھ میون گام تو بہ گوس چون بازر یل سہ بازر سہ کوت محمد یل گام گژھان محمد عربی وسلم تم گژھان تمنے نش اک دہ آو یہ گامک پستام گامک چیز ہتھ مدینس مز کٕننہِ یتھ پٲٹھۍ تم دور دراز جنگلن مز روزن ول مکاے ژوٚٹ منز والن اسلام آباد چھِنہٕ والن کٕنٕنۍ یا گامک کانٛہہ تحفہٕ والن أمۍ تہِ اوٚن گامک کُستام تحفہٕ کٕنُن مدینہ منورہ نظر پے نبی رحمت وٕچھ کوٗتاہ اوس نوجوانن وٕچھ کوٗتاہ اوس دیندارن رچھان محمد رسول اللہ مگر آز کیا کوٚرُکھ دیندارن آز کیا کوٚرُکھ دیندارن آز کیا کوٚرُکھ دیندارن مے چھِ وۄنۍ کرہ نماز پھٹنس یوان قسم خدا بہٕ چھُس دپان بہٕ کتھ بستی اندر تہٕ بہٕ کتھ رویہِ زمینس پٮ۪ٹھ چھُس زندگی بسر کران من چھُم کرہ نماز پھٹنس یوان امہِ پتہٕ کوٚرُکھ اعلان ییٚمِس غلامس ما ہے کانٛہہ مٔلۍ دوٚپُن مےٚ کُس حظ ہے یہِ مٔلۍ فرموس کیازِ دوٚپُن بہٕ چھُس نہ حظ کرٛہُن بہٕ چھُس نہ حظ غریٖب نہ حظ مےٚ کُس ہے مٔلۍ نہ حظ بہٕ کٔمِس نِش چھُس قدردان نہ حظ مےٚ کُس سرمایہِ چھُ نہ حظ مےٚ کُس قۭمت چھُ فرموس ہے ژٕ نہ حظ چھُکھ کم قۭمتہٕ وول اگر نہٕ دُنیاہن چھُے ژےٚ قۭمت دیُتمُت مگر ژٕ چھُکھ واریاہ قۭمتہٕ وول رۄبس نِش ژٕ چھُکھ واریاہ قۭمتہٕ وول جناب محمد رسول اللہ تتہِ ٲس دیندارن قدر تتہِ ٲس نہٕ دُپوٗر کارا کُلی والٮ۪ن قدر تتہِ ٲس دیندارن قدر تتہِ ٲس نماز گزارن ہُنٛد تلاش تتہِ ٲس حیا دارن ہُنٛد تلاش یمن حیا دار نوجوانن ٲسِو پننٮ۪ن چشمن منٛز جاے کران یمن دِیِو حوصلہ افزٲیی یم مہ کٔڑِوُکھ بستیو منٛز نٮ۪بر مسجدو منٛز نٮ۪بر اگر یم دپنو أسۍ پرناوو درسِ قرآن دیٖہُکھ اجازت اگر یم دپنو أسۍ پرناوو درسِ حدیث دیٖہُکھ اجازت اور بیٹھ کتھ ونو اگر یہندِ خٲطرٕ دروازٕ کوٚروٕ بند بستی من چھُ خورُک دروازٕ کران بند دروازٕ کٔرِو بستین منٛز گٮ۪ونس بند دروازٕ کٔرِو بستین منٛز مالن بند دروازٕ کٔرِو بستین منٛز شرابس بند دروازٕ کٔرِو بستین منٛز چرسس بند دروازٕ کٔرِو بستین منٛز وۄٹہٕ تُلنس بند دروازٕ مہ کٔرِو درسِ قرآنس تہٕ درسِ حدیثس بند گٮ۪وُن کٔرِو بند رباب سارن یم سٲری چیز کٔرِو بند یہ فرمٲوٕ زِنہٕچ کنٛز علماء کرامو ساز فرمٲوُکھ بدکٲری ہٕنٛز کنٛز اور درسِ قرآن چھُ بستی خٲطرٕ رحمت درسِ حدیث چھُ بستی خٲطرٕ رحمت یِتھٮ۪ن نوجوانن دِیِو بستین اندر پنُن رِگاڑ پنُن ریسپیکٹ پنُن آنر پنُن مقام پنُن مرتب کورٮ۪ن ہٕنٛدِ درس گوٚو کٔرِو احتمام مےٚ گوٚو افسوٗس ییٚلہِ بہٕ اور آس دپان یتھ بستی اندر ہسا چھُ یہِ درسگاہ مےٚ وٕچھ نہٕ اتھ چھت تہِ کُنہِ جایہِ ٹیٖن تہِ برابر کُنہِ جایہِ دٔپِو أمۍ کٔر تنقیٖد نہ یہِ چھُ سٲنِس ایٖمانس غارت
شاندار درسگاہ کرو بنن بستین مز تعمیر شاندار درس قرآن اہتمام کرو پنن بستین اندر شاندار عزت و وقار دیو قرآن مجیدس پرناون والن پرن والن تمن ٲسِو بعض اوقاتن اندر رت پت رت ٲسِو تِمان حوصلہ افزائی خاطر کتاب دِوان تمن ٲسِو بعض اوقاتن اندر تہندِ خاطر سیمینار بلاون تمن ٲسِو دست شفقت تھاون شامل حال یہے چھُ بستین ہند خاطر خار یہے چھُ یمن مجلسن ہنز دین بہ تھاو ومید چٲڑ بولی مین آسہِ تۄہہِ سمجھ آمٕژ ییٚتہِ کٮ۪ن نوجوانن متعلق بزرگن متعلق ماجن متعلق کورین متعلق گۄڈنِکِس چیٖزس منٛز کرن تِم پرہیز اکھ شرکس بیٚیہِ تھاین نماز قٲیِم انشاءاللہ بستی پھلرایہِ تہٕ پھُلرایہِ پروردگار رۄب کٔرنو پننِس رحمتس اندر جاے رۄب کٔرِن مغفرتس اندر جاے پننہِ ستر پوشی منٛز جاے رۄب کٔرنو دیٖن دُنیا آباد رۄب گٔنڈنو عزتُک دستار وقارُک دستار رۄب کٔرنو قرضس نکھوت رۄب کٔرنو باغاتن برکت رۄب کٔرنو تجارتس برکت رۄب کٔرنو زمیندٲری برکت رۄب کٔرِن بڑِ پایہِ تۄہہِ تہٕ مےٚ ایمانس برکت رۄب کٔرِن بڑِ پایہِ تۄہہِ تہٕ مےٚ حیاہس برکت رۄب کٔرِن بڑِ پایہِ تۄہہِ تہٕ مےٚ شرمدٲری برکت رۄب کٔرِن بڑِ پایہِ تُہنٛدِس تہٕ میٲنِس کردارس عظمت رۄب کٔرِن تۄہہِ تہِ عزت عطا مےٚ تہِ عزت عطا رۄب کٔرِن تۄہہِ کورِ مول ٲسِتھ پردٕ پوشی مےٚ تہِ کٔرِن کورِ مول ٲسِتھ پردٕ پوشی رۄب کٔرِن سٲنۍ ہم تہٕ غم دوٗر سٲنۍ پریشٲنی دوٗر سٲنۍ نوتوٲنی دوٗر رۄب کٔرِن سانٮ۪ن دلن ہٕنٛز قضوٗرت دوٗر بغض دوٗر حسد دوٗر پروردگاریا واریاہ علیل بیمار اڑین چھُ کمرن تکلیف اڑین چھُ دلس تکلیف اڑین چھُ بیٚیہِ کُنہِ تانس تکلیف پروردگارا تمام بیمارن کر شفائی یم بستی ہندین بیمارن شفا یمی مجلس ہندین بیمارن شفا مےٚ تہٕ حاضرین ہندین بیمارن شفا پروردگارا یمن نوجوانن گنڈ عزتُک دستار پروردگارا ہمیشہ تھاوُکھ دیندٲری منٛز پروردگارا ہمیشہ تھاوُکھ دیندٲری منٛز پروردگارا شیطان سٕنٛدِ شر نش نجات شیطان سٕنٛدِ پھنٛدٕ نش نجات شیطان سٕنٛدِ فتنہٕ نش نجات پروردگارا بڑِ پایہِ دِ اسہِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز عمل تہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حسنِ سلوٗک بجانُک توفیق پروردگارا سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن گنڈ عزتُک دستار وقارُک دستار کامیٲبی ہُنٛد دستار یور یِنہٕ والٮ۪ن ہُنٛد یُن کر قبوٗل گرِ بوزن والٮ۪ن ہُنٛد بوزُن کر قبوٗل أنٛدرٕ نٮ۪برٕ یس یہِ جٲیز حاجت تس تہِ روا پروردگارا یتھ گامس منٛز چھِ مےٚ پنٕنۍ ہمشیر تہِ باگنہِ آمٕژ پروردگارا سۄ تہِ چھِ کورِ موج پروردگارا تسٕنٛزن کورٮ۪ن تہِ پردٕ پوشی ییٚمہِ گامچٮ۪ن تمام کورٮ۪ن پردٕ پوشی پروردگارا ییٚمہِ گامکٮ۪ن تمام نوجوانن پردٕ پوشی ییٚمہِ علاقہٕ کٮ۪ن کورٮ۪ن پردٕ پوشی پروردگارا حالات چھِ دِگر گوٚو کوٗر زنٕے چھُ زن تہِ کمبر پھٕٹان بہٕ تہِ چھُس یہِ کورِ مول بہٕ تہِ چھُس یہِ زارا پارٕ کران باقٕے کورِ مالٮ۪ن متعلق پروردگارا سانہِ ٹوپہِ کر حفاظت سٲنِس دستارس کر حفاظت سٲنِس عفتس کر حفاظت عصمتس کر حفاظت اے میانہِ آغا تمن ول حیہُک لباس کردارُک لباس شرمدٲری ہُنٛد لباس پروردگارا ییٚلہِ نٮ۪بر نیرن شر نش تھاوُکھ محفوظ ییٚلہِ اندر آسن فتنہٕ نش تھاوُکھ محفوظ یمن نوجوانن تہِ کر چشمن حیا عطا ونن والٮ۪ن تہِ کر حیا عطا بوزن والٮ۪ن تہِ کر حیا عطا پروردگارا بہٕ تہِ چھُس نرِ موٚزوٗر پروردگارا اکثر چھِ بے روزگار نوجوان پروردگارا پننہِ ڈیرٕ کر سیر پروردگارا پننہِ ڈیرٕ کر سیر سٲنِس عیالس تھٲیزِ نہٕ سانہِ انتقال پتہٕ محتٲجی پروردگارا سون عیال تہِ کٔرزن پننہِ فضلہٕ سۭتۍ عبدالآباد سٲنۍ اولاد تہِ کٔرزکھ آباد سانہِ کورِ تہِ کٔرزکھ آباد پروردگارا یم بانِکاہ کورِ واریاہ کورِ چھِ پریشان یمو واریاہ زیادٕ بہٕ تہِ چھُس پریشان کوٚرمُت مےٚ اوس اوترٕ اکھ بوے ودان فون کران دوٚپُن ؤری گوٚو بیٚنہِ نکاح کٔرمٕتِس دوٚپُن تٔمۍ اوس ؤرِیس تھوٚمُت پنُن راز پننِس سیٖنس منٛز پوٗشِتھ دوٚپُن اوترٕ چھےٚ زیادٕ سختی آمٕژ دوٚپُن ودان آیم واپس دوٚپُن مشتاق صٲب دوٚپُن قسمِ خۄدا ووتُم ہفتہٕ واریاہ زیادٕ پریشان مےٚ دوٚپمس کیازِ دوٚپُن ؤرِیس ٲسِن تِم سیٖنٕکۍ راز تھٲمٕتۍ دفن پننِس سیٖنس اندر دوٚپُن مگر وٕہٕرۍ آز جگر پھٹنس دوٚپُن بایا مےٚ چھنہٕ ؤرِیس منٛز اکھ راتھ تہِ سُکھٕے بسر کٔرمٕژ دوٚپُن ؤرِیِچ تمام رٲژ چھم کٔرمٕژ دُکھس منٛزٕے یوت بسر مےٚ دوٚپمس وجہ کیاہ چھُ دوٚپُن وجہ حظ چھُ تی ژےٚ پتہ چھے دوٚپُن گۄڈٕ حظ ہٲوُکھ دیندٲری
پتہ پام دیوان اونت کیا شکست لدن ہن چھک کیا تھام چھک وغیرہ چھک دپن ون کر تو ربس زار پار پروردگارا یژھن کورن تہ کر پردٕ پوشی غریب کورن ہن تہ بن 4 ساس امیر کورن تہ کر یاری غریب کورن تہ کر یاری پروردگارا یہ کردار نش دِ نجات یس کردار بے سن خاطر بن تکلیف دہ پروردگارا سانن تمن ہشماجن یم کٲنٛسہِ ہٕنٛز ہشموج چھ بنان تمن تہ دِ توفیق ہیرا بابن تہ دِ توفیق خاندارن تہ دِ توفیق پروردگارا سٲنِس تمام عیالس دِ دیندٲری ہُنٛد توفیق پروردگارا یمن نوجوانن یمن واریاہ زیادٕ سختی چھ یوان چون دین پکناونس اندر معمولی آلو چھُکھ میلان یم چھ یوان بہٕ یہندِ بدل دست بدعا مے میانہِ معبوٗدِ برحق اے میانہِ مسجوٗدِ برحق یہندس عزتس کرزِ ہُریر یمن کرزِ تھزٕ کرسی عطا یم بیہنٲزیکھ عزت کس مقامس پہ یم بیہنٲزیکھ تھزرِ کس مقامس پہ یہندین مالین ماجن تھٲیزِ یہُنٛد سایہِ موجود اس تھٲیزِ پننین مالین ماجن ہُنٛد سایہِ موجود یہ گام کرزن آباد یہ علاقہ کرزن آباد دچھن پور کرزن آباد ضلع اسلام آباد کرزن آباد یہ وادی کرزن آباد حرمینن کر حفاظت عربو کر مسلمانن کامیابی عطا ظالم کرو ناکام جابر کرو ناکام یمن موج بیمار تمن شفا یمن مال بیمار تمن شفا یمن بچہ بیمار تمن شفا یمن اولاد بیمار تمن شفا بہٕ انتہائی دلچو امے گہرایو سۭتۍ امام صٲبُن انتظامی ہو ناپور کٮ۪ن أکِس فرد سُنٛد مشکور ممنون یمو انتہائی بردباری تو رشتہ داری تو دینداری ہُنٛد ثبوت پیش کور مے گو تۄہہِ برونٛہہ کنہِ یہ ونُن مشرب کہ أکِس 2 موقعن پٮ۪ٹھ لوٚگُس بہٕ تنظیمی طور ون بہٕ آور مے گو تۄہہِ سۭتۍ سُہ تاریخ غلط بہٕ چھُس ریشس تھپھ کٔرِتھ تۄہہِ معٲفی منگان اگر تۄہہِ میانہِ طرفہٕ تتھ تاریخس پٮ۪ٹھ آسہِ تکلیف ووتمُت وِزِ آسو اگر زندٕ تھٲیو رۄبن وِزِ آسو پانہٕ ؤنۍ ملاقات کران انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر تُہندٮ۪ن گۄنہن تہِ مغفرت میانٮ۪ن گۄنہن تہِ مغفرت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.